Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Nashkuruhu ala jazili ifdalihi wa imdadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraf ibadihi wa zuhadihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Sebutan kaula mulja aki para alim, para kiai, para ustad ustadzah, khususipun majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahfudhiyah, sareng sedaja para kiai, para ulama. Sebutan kaula tak bisa nyebut asma agungipun, namung tak ngurangi rasa hormat beten kaula ke para ajunan, para sepo, para tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Prekbun sareng sedaja perangkat epon, para hadir, para hadiroh, mustami'in, mustami'at. Saya si amustami dari tempat Kak Dinto, otabasi amustami dari luar tempat Kak Dinto. Sesami-sami imulja aki sareng Allah. Alhamdulillah kita paringi nikmat selamat, nikmat sehat, nikmat afiah sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat selamat artena kita ejawaki dari belai, nikmat sehat artena kita ejawaki dari penyakit, nikmat afiah artena kita paringin kekencengan kaangkui ngalaksana aki ibadah ben aguna aki bektoh paringaki Allah kaangkui kebagusan. Para Rabu sesami mulja, solawat Kak Dinto aropa aki setong ibadah se Allah tibi ngalaksana aki ben para malaikat juga ngalaksana aki ben Kak Dinto teges aki dalam Al-Quran sareng Allah tibi. Manabi ibadah-ibadah selain Kak Dinto kuncoma laksana aki sareng sedaja makhluk Allah, malaikat ben makhluk-makhluk selain. Tapi khusus kaangkuy salawat Kak Dinto Allah tibi neges aki dalam Al-Quran, ja Allah juga alaksana aki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kak Dinto dabun Allah. Milana kita mau sholawat Kak Dinto beni kuncoma karena kita Kak Dinto aromasa estoh kanjeng Nabi, tapi juga alaksana aki panapa seepakon aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Solawat Kak Dinto beni kuncoma sakadar bacaan-bacaan sederhana punten, tapi dalam solawat Kak Dinto terkandung makna sedalem ben ngakungi fadilah secek rajana. Makna secek dalem makati panapa kita Kak Dinto pada ben nitip salam dak Allah kangkui kanjeng Nabi. Ya Allah pada Pak Aki salam sejahtera beten kaulah dak ka Gusti kanjeng Nabi. Karena Allah tibi as-solawat dak ka kanjeng Nabi, maka solawat saya baca kita, saya tetep aki dak ka Allah. Kak Dinto arop aki ibadah saya pasti terima sareng Allah. Milana rogi manabi kita Kak Dinto pas tak maca solawat. Rogi kita manabi edalem bektoh-bektoh kita terbuang kalaban sia-sia tanpa ia rengin kalaban lafat-lafat atau kalimatun thayyibah salah setengah solawat. Nomor 2 kenapa? Solawat Kak Dinto ngakungi fadilah sejak rajana. Beni kuncoma fadilah kaangkui ku aku kita nang akhirat punten, tapi juga fadilah si bekal etrema kita nang dunya.
dalam solawat nariya saya mau kita gelak Kak Dinto maknana solawat saya pada pak kita ada ke kanjeng Nabi Kak Dinto juga enyo onaki ada ke Allah keangkui kita narima penapa narima fadilah yantara na fadilah nah kita ejawaki dari kesesaan yuk kita lebet solawat ejawaki dari kesesaan ejawaki dari hal-hal sete kesenengi ben kita ben nga oleh hal-hal sete kesenengi ben kita sampian yu nyon sepora lagi anjek tersinggung bola namun nik bini ini kalau kalau waktu istimewa aki yu nyaot yu binian Kak Dinto pak aropa aki makhluk seistimewa kunco mah binian Kak Dinto kelemahannya setong napa aba-oba gula tanya makin kesampian yu sampian seneng ke hasil napa seneng ke proses seneng ke hasil napa seneng ke proses hasil mun saumpama sampian ben Allah langsung iparingi anak tak usah laki ende auba lah seneng ke proses seneng ke hasil seneng ke proses napa seneng ke hasil yuk sampian tempeng lah kena kehilangan sepeda benda sepedaan kamu angu ayo jawab bereng dak sepedaan kehilangan PC ben sepesian kamu angu kehilangan telur ben lor teloran kamu angu marah awobe binaan lah kena sampian ngosoan yu ki salah setong fadilah na solawat nikah nomor setong anak saya tak soleh bisa iparingin teti anak saya soleh teronten buktinan apa nikah saya maca solawat ki buru saya napu albanjari nikah kalaban fadilah na solawat mereka Kak Dinto pas lebur kangkui ibadah kangkui atiker kangkui mau solawat muntak kengkar na barokan na solawat nari ya tak menutup kemungkinan sebagian dat ngodadan nikah kun karo pernah nang gardu amain domino mun mangken karena berokan solawat nari ya mereka Kak Dinto bisa asolawat bisa nyanyi berlagu lagu-lagu solawat lagu-lagu islami ya tempeng ngangkui lagu India bahu tepiar ketehe tumko sanem bahu tepiar ketehe tumko sanem ada kenceran lah apa polero lagu si viral roh apa roh benih wah se lagu se bahasa Madura roh pepe kalompang bibir jeruk aloni tiga monte dung napang bangkong mak tompon nagoni bener mangken ini ke mereka solawat mangkana doa aki bagian dan ngudatan Kak Dinto manter lebur ke solawat amin lagi na sampian mun ngosoan bacain solawat perapaan kikir wah perapaan kikir langsung ngala aing baca lematin atau lokale sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pas sempuraki insyaallah nyonyo biar nyonyo tangki insyaallah nyonyo nah nikah jadi solawat ini kebanyak fadilah nah termasuk juga kita Kak Dinto paringin husnul khotimah bagus di budina apa setuju nah andi lakoh ambu bagus di budina sebagian sekolah bagus di budina lulus kalau bernilai secampurna keluarga bagus di budina odi bagus di budina Kak Dinto paling yareben kita bagus di budina dalam keodian apa napa karena kita Kak Dinto tak gun karo odian nang tunya malolo Imam Ghazali adabu antum khuliqtum lil abad lakinnakum tantakiluna min darin ila dar tibiin ban kapi orang prekbun orang sopaah orang cerin orang beranyar orang mekasen orang setunya cipta akiban Allah kangkui salanceng-lancengah kangkui waktu yang lama kangkui waktu seabit lakinnakum tantakiluna min darin ila dar
tapi tibin ban kapi kaangkui ngale dari kangkui odi selanceng ajeria osa pindah dari setong Roma ke Roma lain. Maksudnya kenapa? Timin kita pernah odi dalam setong Roma senyaman alam kandungan sangang bulan 10 hari waktu normal. Waktu odi nang alam kandungan kita ikebele sareng Allah libat malaikat. He janin kak dinto mun ki bede dalam tabu. Manabi ampun keluarnya mana peji. He janin alam kandungan ribeni alam beun si terakhir. Ki bada alam lain si bekal elebet na ben benjeri alam lebih lebar itu peng alam beun si setia. Janin tak percaya. Dimera beda alam lain si lebih lebar dari alam setia. Coba lencelan na cope nga arwah. Mun tepalang kok tepel kau di semateng kok encan janin. Tak percaya. Arya beni alam beun si terakhir. Beun bekal pindah ke alam lain si lebih nyaman. Ya paku nyamanan edina. Anapa? Abe tak alako ngakan. Tak usah jual roje ngakan. Tak usah nemen bekoh ngakan. Embu kaunjengan yang kain soto abe ngakan soto. Embu antara jelenan ambu ke berung beli roje abe ngakan roje kia. Embu tandi pese guna jukok dia capi ya kok ngakan dia capi kia. Nyaman dengan alam kandungan. Tak usah alako. Jadi janin tak percaya. Pokon alam setiri alam si paling nyaman encan janin. Tapi nalaikan ada pak kebekto ajal gak dinto masa kontrak ke odien. Jadi kita gak dinto beda ajal nalaikan kita beda dengan alam kandungan dapat ketunya deki beda bekto ajal juga. Akhir kontrak ke odien nang tunya. Nalaikan ada pak ke ajal kita dengan alam kandungan anda kita usah pindah ke alam berikutnya. Sanajan kita pun nekun paseken nektabun embu pakun usah pindah. Nalai kena pindah puru sadar. Oh iya ternyata beda alam selebih lebar tempeng alam kandungan. Nyaman alam tunya. Dapat ke alam tunya sareng Allah paringi uneng juga. Lebat Al-Quran. Dapat sareng ustad. Dapat sareng para kiai. Jek seongkuna alam tunya ni kebeni alam kita si terakhir. Ki bekal beda alam lain si bekal lebat neben kita. Tak percaya kita. Tak percaya, tak yakin. Mangkana banyak orang gak dinto si terlena kalau ben kenikmatan tunya karena pada apa? Karena aben tak rumah sejak pilkal pindah ada ke alam selain semarin alam tunya. Sanajan pun tetangga kancah famili ampun banyak si sete. Gak dinto abe tak rumah sejak bekal sete. Aroma sejak alam tunya gak dinto aroma ki alam masih terakhir. Milana Al-Quran gak dinto magi manusia teti telok golongan. Dabun Al-Quran kelompok si pertama faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Golongan manusia seedalem keodian nang tunya kak dinto kuncoma nyare kepungan tunya melolo. Tak mikir kak angkui nyare sangu keodian samarina keodian tunya. La alakoh melolo. Pabajeng cong alako tabuna malaikat muntak tahu kelaku aku neng kuburan bingko tak sadar mereka lanang senengan mololo si penting abek bunga tak mikirin tentang kesompok atau beda remas si penting abek bunga lekak dintu tabuna Al-Quran ulaika kal an'ami balhum adol mereka jadi pada binatang ternak oning binatang ternak kadin tuh hewan saya kening kurban saya kening kebaik kurban manabi ajam karena tak kening kebaik kurban kak disa tak termasuk binatang ternak tapi termasuk binatang piaraan. Binatang ternak kak dinto embi sapeh ontah embi sapeh kerpui ontah le orang-orang seneng kelompok pertama kak dinto pada akiban embi ben sapeh kerpui ontah tebun Al-Quran apa napa mun embi kerpui sapeh ontah lakonan ni kekun korongakan nyakeh tedung ngakan nyakeh tedung lemun beda orang silakon benarin ni kekun korongakan nyakeh tedung ngakan nyakeh tedung apa pita na ben embi tebun Al-Quran tebun Al-Quran apa pita na ben sapeh apa pita na ben ontah kak dinto kelompok si pertama orang si tak sadar
jak seong guna beneng tunya ni kebenikun kerodeng tunya amalolo. Saya tak sadar jak seong guna bekal beda keodian lain sama arena keodian tunya secukan kotu nyari kisanggo. Kelompok si nomor 2 tebun Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok manusia saya dalam keodian tunya beni kun cuma nyari kebungaan tunya meloloh tapi juga nyari kebungaan akhirat. Kebungaan samarena keodian tunya. Alako ya pakun alako, tapi nalayakan beda panggilan adan, ambu alako apa aja geluh. Engak dak ke ibadah. Hasil alako benikun keroe ketibiin tapi juga baik kangkui sanguh kangkui keodian sama arena keodian tunya Jumat benikun keronang nyelanang entar ke masjid nyango bese sebuh duibuh sabek ke kota amal nalaya kana beda santunan anak yatim abek nyumpeng tekagun kero lima ibu entar ke sorbajah ambu ke masjid akemi nyabek ke kota amal. Kita kak dinto kan andi kebiasaan masjid kak dinto kan bayi toilet monetar rombongan misalnya beda kunjungan beda rombongan wali songo pas ngocak cukemi ambu ke masjid kana anu apa akemi ya ambu ke masjid mari jekung koro akemi mari akemi akela ongke boleh ke masjid padahal mun entar ke terminal usah majer entar ke masjid dalam Allah abek kun koro entar akemi mari dia abeli boleh. Nah, jadi orang seneng golongan kedua kak dito, aben beni kuncoma nyari sangu na keodian tunya, tapi juga nyari kangkui sangu keodian sama arena keodian tunya. Kelompok si nomor 3, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amardatillah, wallahu raufum bil ibad. Orang si dalam keodian tunya, sama sekali tak mikir kebungaan tunya, tapi murni kangkui kebungaan akhirat. Alako ya pakun alako hasil alako ikun aki kangkui sangu akhirat kangkui ibadah abe niat alako kangkui kelar ngalaksana ki ibadah hasil alako ikun aki kangkui ibadah ongku nika kelompok si nomor 3 kita mungkin tak dugah kangkui masuk dak ke kelompok si nomor 3 kak dinto pun bagian para aulia para ulama sesoleh kak disa para ambia dan para sahabat setajana. Tapi senajan kita kak dinto tak duken ng kelompok si nomor 3 malar muka kita terhindar dari kelompok si pertama kita masuk kita selamat akhir ban masuk ng kelompok si nomor 2 orang si dalam keodian tunya benikun cuma mikir kebungaan tunya meloloh tapi juga mikir kangkui sanguh keodian sama arena keodian tunya napa saya bisa ikebay sanguh ban kita nomor setong sholat saya ngajak kelopain sholat deh. Salat kak dinto ibadah sesarang Allah eterema kanjeng Nabi beni eterema nang tunya manabi ibadah selain perintah haji misalnya ibadah haji perintahnya eterema kanjeng Nabi nang tunya perintah puasa eterema kanjeng Nabi nang tunya perintah zakat eterema kanjeng Nabi nang tunya khusus kangkui perintah salat langsung ikoniin sareng beliau ke Sidratil Muntaha nalaykana Isra Mi'raj. Mila na solat kak dinto aropaki ibadah si paling utama. Benteti kunci bekal etrema atau bete etrema na kebaikan-kebaikan kita selain. Pebenyain kita ngelakonin kebagusan mun tak solat. Jek ngarep kebagusan etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan gula sekut medepak solat kak dinto juga teti kunci keselamatan kita nalaikan kita berdenang alam kubur. Kita kak dinto bakal depaki juga ke alam kubur. Kunjama kita tak oning cek bila kita kak dinto masuk ada ke alam kubur. Kita mulai dalam telok hal. Nalaikana lahir. Si nomor 2 nalaikana abini. Si nomor 3 nalaikana mate. Kak dinto kita mulai. Kita abini lahir ampun lebat mareh. Kemuliaan pertama ampun elebatin ben kita, kalau kemuliaan kedua ampun elebati ben kita, kemuliaan ketelok kare dentek ben kita, ben kak dinto bekal elebat ben kita, pasti elebatin, pasti rabi saos, tak nampek andi jabatan tengki, pakun bekal elebat na kemuliaan si nomor 3. Kunjoma bilah ben eka dimah kalau ben cara apa kita tak oning kak dinto, kemuliaan si nomor 3. Ben kemuliaan si nomor 3 kak dinto kunci selamatnya di dalam solat. Nalai karena kita ampun masuk ke alam kubur kak dinto kita bekal ketamu inah
dua makhluk Allah senyamana mungkar ben nakir. Dalam kitab terangaki malaikat mungkar kak dinto si atanya, malaikat nakir ku aku si bekal mukulah. Bada 6 pertanyaan saya bekal ia jua kinah sareng malaikat mungkar ben kuncina sedajan bade dalam salat. Pertama, marrabbuka sapa pangeran been? Jawabna Allahu Rabbi. Allah tang pangeran. Kuncina berapa kali sehari kita ngadep dek Allah dalam salat. Waman nabiyukah? Pertanyaan si nomor 2, siapa nabi nabaan? Jawabna Muhammadun nabiyyi, Muhammad tang nabi. Kuncina berapa kali sehari kita baca solawat ke kanjeng nabi dalam salat. Kita gak dito dalam salat maca solawat sangang kali. Manabi kita kuncoma ngalakonin salat fardhu na meloloh. Dukale bakto na tahiyat awal tahiyat akhir salat duhur. Tambahin tahiyat awal tahiyat akhir salat asar berempalah. 4, tambahin tahiyat awal tahiyat akhir salat maghrib. Tahiyat awal tahiyat akhir salat isya. Tahiyat akhir salat subuh. Sanga. Mun kita kurang dari jumlah kak dito berarti kita pernah tak bejeng. Ben kak dito bekal nyebab aki kita tak lancar dalam pertanyaan si nomor 2, kegelegaan. Bila kegelegaan malaikat mungkar ada buka malaikat nakir. Pokol kir hari pernah tak sholat kir. Pokol ben malaikat nakir. Pertanyaan si nomor 3 napa? Wa madinukah? Apa agama nabaan? Jawabna al-islamu dini, Islam tang agama. Kuncina berapa kali sehari kita baca syahadat dalam sholat. Wa ma imamukah? Pertanyaan si nomor 4, apa imam nabaan? Jawabna Al-Qur'anu imami, Quran tang imam. Kuncina berapa kali sehari kita baca Al-Quran dalam solat. Dalam solat kak dinto beda rukun qauliyah senyaman suratul Fatihah. Milan kita kak dinto usah ngas teteh. Surat Al-Fatihah kak dinto aropaki rukun qauliyah. Selamun tak sah baca Al-Fatihah nah, maka tak sah solat. Beda lemak rukun qauliyah dalam solat. Nomor 1 takbiratul ihram. Manabi takbiratul ihram tak sah juga sholat. Milana kita kak dinto ontong manabi anak kita kak dinto ki enda ong ke kalangker, ki enda sekolah ke madrasah. Karena kenapa? Dalam madrasah kak dinto bukan di acara kita asolat, cara kita ngucap aki kenapa rukun qauliyah. Termasuk juga cara kita maca suratul Fatihah. Gila kak dinto dan gula terharu. Karena beda saya ampon juara dari pondok kak dinto ben kak dinto abukti aki jak neng kak dinto pendidikan kangkui Al-Quran kak dinto ampon mapan. Kita kak dinto ajar Al-Quran kan tak pada ben lambek kan ki. Mun lambek bagian pon kak dinto ki enggak. Kangkui bisa maca Al-Quran kak dinto kan ki ngapa lagi huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, iya, dua baba. Marena ajar marena ngapa lagi huruf hijaiyah ajar ngice. Alif iya fathah ai, lam waw fa dhamma luf, ya waw dhamma yu, I love you. Alif iya fathah ai, min ya sin kasromis, ya waw dhamma yu, I miss you. Mun mangke tak usah pun. Bahkan bedenak kana umur 6 tahun dari Aceh, gak dinto apal sakali korjus. 6 tahun. Neng Sampang kak dinto beda pensiunan polisi mangken teti satpam BCA nyaman Pak Harsono. Mana bi panjenengan ke Sampang, jana alun-alun Sampang kak dinto beda kantor BCA. Tanya ki, beda senyaman Pak Harsono satpam kak dinto Pak. Mana bi tapangki sareng Pak Harsono. Tanya ki, sampean apal berempa Al-Quran. 30 juz. Ngapa lagi berapa tahun? 4 tahun. Mulai pensiun dari kepolisian umur 4 tahun. Beliau etre benang satpam BCA saben-saben malam andi isip malam kengku etempeng ngidingaki lagu-lagu pon seni beni kasah dilagalia meni tum sepyar kerke tum sepyar ker etempeng ngidingaki lagu ngak kini keben beliau pusen beliau ngidingaki MP3 Al-Quran sampai hafal 30 juz talkenan nang kamah lemah ke sirakas ke Mansur Sampang ibarat Masjid Jami. Nika umur seket tahun bisa ngapa lagi Al-Quran. Nah milana kak dinto wajib eja geben kita. Saya nomor 1 sekutu eja ke dalam solat penapa takbiratul ihram. Saya nomor 2 suratul Fatihah. Ke dingaki dari ini penting aja gebacaan Fatihah. Imam tajwid kak dinto sampai mitong jumlah tasdid beda 14 dalam Fatihah. Dari penting aja ke tasdid. Nika kun karo tasdid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ber-14. Dari pentingnya kita ajaga tasdid di dalam Fatihah. Karena kenapa? Karena mun kita muang tasdid di dalam Fatihah, maka kita pada ben muang setong huruf di dalam Al-Qur'an. Banyak kak dinto kasus kita kak dinto kaleroh nalekana atau musang tasdid. Misalnya surat Al-Lahab. Ayat pertama di dalam surat Al-Lahab kak disaho koma musad qalqalah kubro musaddadah. Qalqalah kak dinto beda dua, qalqalah kubro kak dinto beda dua. Qalqalah kubro musaddadah beda qalqalah kubro sugro. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah kubro kak dinto beda qalqalah kubro musaddadah, beda qalqalah kubro mukhaffafah. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Jak paelang tasdah. Kak dinto pada ben muang stok huruf di dalam Al-Qur'an. Kanjeng Nabi ada bu, rubba qari'in minal Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang maca Al-Quran, tapi Al-Quran beni abri kenceran dek orang semaca, tapi alaknat dek orang semaca. Kak duta bun kanjeng Nabi. Apa-apa? Nomor setong tak jaga dek kebacaan Al-Quran. Si nomor dua aba tak bisa ngamal lagi. Ben seterusnya. Sepenting ben kita kan itu aja kebacaan. Milana dan gula kadang tak setuju. Mana bi beda orang asolat cepet. Tarawih misalnya nyon sepora. Mun kak dinto rasanya sobung ki. Si bade kak dinto nang Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan di sana. Ya jelah, mun kanto sobung nang kanto. Sobung. Apa jang patehan war pada bon werwe wamunya nah. Deur masih aja ke atas di Fatihah jan gula. Kak dinto si ada bu ulama benitan gula. Jak kita kak itu wajib aja bacaan Fatihah karena mana bi Fatihah tak sah maka sholat tak sah. Kak dinto. Jadi saya pertanyaan si nomor 4, wa ma imamuka saapa imam membeen jawabna Al-Qur'an imami Qur'an tang imam. Kuncina berapa kali sehari kita baca Al-Qur'an di dalam sholat. Wa ma kiblatuka apa kiblat been? Pertanyaan si nomor 5. Jawabna Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah tang kiblat. Kuncina berapa kali sehari kita ngadep ke Ka'bah dalam solat. Pertanyaan saya nomor 6, waman ikhwanuka siapa tareta nabaan? Jawabna al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Orang mukmin dan orang muslim sedaja na taretan bedan kaulah. Kuncina berapa kali sehari kita areng beralong polong setetangkeun daripada Islam dalam solat berjamaah. Kita rutin alaksanakan solat selama waktu, tapi apa aja Roma? Maka kita bukan lancar dalam pertanyaan si nomor setong sampai pertanyaan si nomor 5, tapi kita tak kira lancar dalam pertanyaan si nomor 6. Anapa? Kunci nanti jalanin ban kita. Milana kita gak ditu usaha. Sebisa mungkin kita gak ditu ongke ke langgar, ongke ke masjid, ke tempat-tempat syiar, keangkui alaksanaki salat berjemaah. Beni kun jemaah salat Jumat meloloh. Napa boleh kun keros tahun sekalian nang bekto telasa nak salat berjemaah. Ya gak gelegean aja jawab. Sanajan kita ben anak kita pun yang fotokopi aki, pertanyaan malaikat ben jawab nah. Pah ngoca anak kita ya Pak bingkok mari fotokopi aki ya. Pertanyaan malaikat ben jawab nah, bingkok isaba ya Allah, isaba nang tabu, isaba nang lengan, deki mun beda pertanyaan dari malaikat lepas jangulah si dima bae saya kening pah baca. Tak kira bisa jawab. Anapa? Kuncinya tak jalan ni ben kita. Milana kak dinto, penting kita kak dinto aja ke salat kak dinto. Teti kunci keselamatan kita nang dunya, teti kunci bekal etrema atau betolan amal fokus kita, ben teti kunci keselamatan kita nalekana kita masuk dalam kubur baku. Bada dua golongan orang sekening tak isolatin jenazah dah. Tengate deh, kayak ngai. Bada dua golongan orang Islam sejenazah nah nalekana se tekenging kang kuite isolati, benih tak oleh isolati, kenging kang kuite isolati. Nomor setong orang semati atina utang, kayak ngai ya. Jak panggempang otang, terutama binian biasanya banyak terayu mindring biasanya hiu, mindringan, tengah teh, mun sampian otang ayu ngebede ke selake,
takok sampian sedekade selake tak uning atau selake andi otang ngebele ke rajinah takok sampian sede rajinah tak uning mangkana lagi sampian cerai mun lagi cerai bigule je semalamalan malai lagi sampian lampe ndak ongguan toreh bareng lagi neng area khusus binian ya binian selagi cerai toreh norok gula bareng enten aja sebi gula ongguan nih banyak bukti nah nikah kotekaan bahasa Madura nih toreh hareng bareng Bismillahirrahmanirrahim lagi neng kok Bismillahirrahmanirrahim ongga kateng kina enten nikah kotekaan bahasa Madura nih toreh ongga kateng kina ngiba korek ben betona ulang ongga kateng kina ngiba korek ben betona soki mon sokina keng cerai cek betona baca kini kegalagi nembian secerai yu insyaallah abuli kegenda nyonyo tak berjaju bukti aki pun tak berjaju gela rosak kan ya salan sapung jengkok nikah sepertama orang semati adina otak mak bisa kanjeng Nabi dimin pernah ikoniin sareng para sahabat sareng sahabat Bilal ya Rasulullah si fulan wafat ajunan esok ona kangkui nyolati Rabu kanjeng Nabi kedelemah nalaikan depak ka rumah duka kanjeng Nabi atanya si fulan rian di otak engki ya Rasulullah beda ahli waris bisa majarin dek ke otak si fulan sobung ya Rasulullah cereng beton kau sekeluarga kadit orang tak mampu jak saking bahasa nareng prek bun reng sopa areng cerit jak saking nih tak bisa ya Rasulullah bakul tak baju kenapa sih gak bayi majer akhirnya kenapa kanjeng Nabi tak kesokan nyolati tak kesokan kanjeng Nabi nyolati sampai dari tak tegenah karena sahabat sesede kak dinto termasuk sahabat seistimewa sesekut norok perang asaran kanjeng Nabi Abu Darda langsung usul ya Rasulullah badan kaula sing ngelona senah senangkung dek o tengah si fulan kak dinto asalkan ajunan kesokan kanggo nyolati karena ampun bade senangkung Rasulullah buruh kesokan kanggo nyolati tapi kak dinto eta ki melolo sareng kanjeng Nabi pun bade tetanggana Abu Darda lebat eta nyaki melolo bak mare elonasin o tengah si fulan roban Abu Darda sampai pak are akhir Abu Darda tak nyaman tibi elonasin sareng Abu Darda kak dinto dari beraan otak melana mana bineng Madura dan gue tak oning mana bineng lainnya mana beda penguburan kak dinto biasa nebeda dari perwakilan keluarga semator mana bi almarhum kak dinto beda si aropa aki otang cencih ben hakul adami selainnya nyon hubungin sareng ahli waris dari beraan otang kak dinto nomor 2 sekenging jenazah nanti sholatin orang sih tak pernah sholat tetimun badah keluarga kita na'udzubillah saya tak pernah sholat kak dinto kenging jenazah nak angkui tak sholati anapa orang kak dinto tak ada ke sholat jadi tak perlu sholati benih tak oleh sholatin tak kenging kangkui tak sholati milana kangkui kita manabi kita kak dinto tero teti orang saya sholat nah ben nak foto kita terus dadi orang sesolatin juga ngireng kita kak adito alaksana aki solat ben merintah aki serta ngajarin keluarga terdekat kita kak juga alaksana aki solat karena kenapa karena solat kak adito perintahnya jelas akimis solah benih lakonin solat tapi tegakkan solat napa maksudnya kita kak adito pertama usaha alaksana aki tibi ben merintah aki keluarga terdekat kita kangkui juga alaksanaki solat saya nomor 2 kak dinto kita usaha aja geh dek solat kenapa saya usaha aja geh nomor setong jaga waktu nah orang kak dinto beda seyancam dalam Al-Quran justru karena solat fawailul lil musallin celaka ikan di orang sa solat orang asolat yancam sareng Al-Quran anapa polana enteng
Tinara ko apa jangan deki bayi san niku Piala Dunia misal. Tak oleh nih kah? Mun tak king karena beda udur syar'i, tak oleh kita nunda solat. Mun bisa kita kak itu solat dengan awal waktu, mana bisa juga ke masjid kangku solat berjemaah. Terus, kenapa boleh saya usah jaga? Syarat ben rukunah. Nyon sepora. Solat kak dinto mana rukun sah, tapi syarat itu laksana kita sah solat. Syarat itu tak sah, rukun sah, tak sah solat. Syarat itu laksana ki rukun itu jaga, tak sah juga solat. Terutama apa saya sekut lalai kita, soceh kesucian. Nyon sepora, mana bineng Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan di sana. Beda kebiasaan orang bini si andi nak kanakin ni kak dinto mana bi akemi neng tehel pas kung kero yelap ngkui aing pas yelap ni ket ho koma bakun najis mun ni kele betin ben orang sesokon beca maka ho koma sokon norok najis abeli pole sekagele asokor panjenengan mana bi potran ki ndak ke madrasah ongke ke musola karena bekal ia ajarna cara asa suci termasuk juga cara nak angkui nyuci endri najis. Kak itu saja ke. Pak bapak misalnya nyon sepora. Kak itu kebiasaan ng Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan di sana benih neng kantuk ya ada ngomong soal ada benih neng kantuk, gue tak ngocasi neng kantuk. Ini kebiasaan namun akemi neng talon, mari akemi seltek masuk boleh ke kandega. Kalau pain sakela. Nikah mana biong ke kalangker kelopain si nyucena nikah si nyucena dul Senin nikah nyon sepora si nyucena dul Senin najis ke bapa jeng tak sah solat dadi mana bi panjenengan kebenaran agami neng talon atau agami neng kadim abai nalekan ong ke kalangker jak kelopain ong ke kalangker kangku solat jak kelopain soce gelu soce karena kenapa karena kak dinto bekal dadi penyebab tak sana solat kita. Ampun, nikah sesango pertama kalau berapa lah kena setengah 10 sangu pertama sangu nomor 2 kenapa bacaan sekita kak dinto gempang keangkui husnul khotimah penapaan yantarana solawat sarang la ilaha illallah solawat kak dinto bacaan si gempang tak usah solawat sirek berek korsokor kita kak dinto ndak ngamal lagi solawat nariyah. Mana bi abah tak bisa ngamal lagi salawat nariyah, salawat si gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terlalu berat, ngakui salawat Jibril. Salawat Jibril ketipan apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita kak dinto andi hajat panapa abisaos. Adua ke pangeran sampai nyong sang nyong let mana bi tak yerengin salawat tak kira terima sareng kamu. Beda debu ulama sebagian ulama ada debu kak dinto hadis. Ad-du'a'u Dharma ad-du'a'u napa yantara langit dan bumi bainas sama'i wal ard mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala Muhammad ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa na apa abai ni ke mengambang yantara langit dan bumi bentada si bisa maungke dek ke Allah kecuali sampian maca salawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana mana bi doa kenapa abai erengaki deki mana bi bade mimpin doa pakun alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin totop oleh kalaban sallallahu ala sayidina Muhammadin. Apa napa? Karena kak ditu angkui bisa nembus doa kita bisa nembus hingga dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat segampang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mana bi bisa ngamal lagi salawat nariyah sampai Pak Ibu 444 sokor. Apa napa mak pas bisa Pak Ibu 444 ini jadi pertanyaan. Kita kak adinto kunci bedeneng angkem Pak Polo. Tore. Aba dari nutfah kak adinto air mani selama Pak Polo hari bede rahim sampai teti alakoh. Neng alakoh kak adinto proses dari alakoh ke angkui teti mutloh kak adinto 3 bulan. 3 bulan kak dinto Pak bulan. Pak Polo are 3 bulan 120 are. 120 are.
120 hari kak dinto pada ben 40 begitu loh. Jadi 40 juga. Dari mutwah kak dinto kangkui proses lahir kak dinto sampai depak ke sangang bulan. Sangang bulan kak dinto angkanya pakun 40. Karena kenapa? Telo bulan kak dinto 120 kak dinto begitu loh kak dadi 40. Pakun 40 kuncinya. Jadi kunci 444 tak lepas dari proses kita. Saya tak lepas dari angka 40 kak dinto. Milana Bahmun Kemaimun Zubair almarhum rahimahullah. Kak dinto pernah ada bu. Manabi kita nang umur 40 kak dinto kebadan ampun ketiga dinto ya tak kira soki bot. Betes kan 40 kak dinto. Tapi manabi ampun nang umur 40 kak dinto soki maka bekal meningkat dah. Mangkan usaha saya kita depak ke 40 kak dinto usaha pagiat. Ibadah apa kuat, usahanya juga apa kuat. Sehingga nalaikan kita paringin teti orang soki si tak cerek. Maki soki mun cerek. Pahe balik buat sampean. Maki cerek mun soki. Sedih masih rosak. Maki cupon cupaki mun nang swarga. Maki nang swarga mun cupon cupaki. Tak nyaman ki ya. Maki cerek mun soki. Maki soki mun cerek. Gila-gila tak tahu kok si ngocah. Jadi kak dinto. Nomor 2 apa? Bacaan si demang si bisa menuntun kita kang fitati husnul khotimah. La ilaha illallah. Apa mak ketika dinto la ilaha illallah kak dinto huruf bening telo. Alif lam ha pada ben lafaz Allah. Tak ada huruf bibir sama sekali. Sehingga kening baca nalaikan bila bae selama kita kak dinto tak ada nang kenangan se najis. Tak ada nang WC, benih nang jeding, benih nang WC, atau benih nang kenangan-kenangan maksiat. Maca la ilaha illallah. Tak temu orang. Apa karena bibir tak kebi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perapan benang talon alandu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kad itu sobung huruf bibir sama sekali. Milan nalaikan beda orang tetangga kita kak dinto tak ada umur songkan kak dinto italkin kalau ben la ilaha illallah. Oh bro gelu sing ngucap la ilaha illallah tak bisa karena Allah na meloloh tak napa Allah tak bisa sing ngucap Allah karena meloloh tak apa matilah norok ben benyaben dah norok bah ben benyaben mati jilah mati mula karena meloloh mati. Nah milana kak dinto para rabu sesami mulja karena kita kak dinto terus husnul khotimah maka usaha saben bekto kak dinto kita melolong ngalakonin kebagusan tak masuk atikir dak Allah mau selawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mau la ilaha illallah sehingga bila baik kita masuk ada ke kemuliaan si nomor telo bila baik kita jemput sareng kematian kita kak dinto badai dalam kebadan kebagusan amin Allahumma amin. Jadi jak kesengkah kita kak dinto mau sholawat jak kesengkah kita kak dinto atikir la ilaha illallah manabi kita berjemaah kak dinto pakun kita pakun norok tikiran misalnya kita berjemaah nang masjid posang pon kebur sita orona karena ibu diki beda orang saya sholat saya masbuk abah ya terpaksa norok tikiran karena orang kak dinto berdisela karla norok berdiserok norok berdiseta norok dan gue yakin selengkap dinto berdiserok norok bersih lakarla norok bersih tanoro senoro ada rumah lakarla aban lakarla anggota serok norok napa beda kancan antara ada mayu antara kesolawat narian marah kok norah ini kerok noroknya beda sih tanoro ngaterakibi ini nah misalnya aban benih anggota ngaterakibi ini nah etempeng ada TCA gitu luar ada apa apa nih dalam bedeku ugang pas norok sekali ini kata norok ini kenyaman ini beda sih nggak nih kaki jadi alhamdulillah lah alhamdulillah tidak kita norok teh tidak pada ban gula makin kita norok gula kayak cetak mansur gula dak kantun ya tenorok gula ya pak kita norok kan si penting kan pakun baca sholawat juga kan orang nih kak sekocak ikhlas ini kebenih tanda kenapa sekali tingkatan ikhlas ini kebenih telok setong gak itu tingkatan ikhlas paling tinggi abak ngelakonin ibadah keng lakar lillahi ta'ala. Nomor 2 tingkatan ikhlas kak dinto kita ngelakonin ibadah keng tero ke swarga takok ke neraka nika bener tingkatan nomor 2
nomor telo aba nika ngelakonin ibadah keng kanggo kepentingan dunia. Contohnya aba andi otang ledepak kebekton tagian tak nemu liran lemah maca yasin ibu terter kelakun maca surat waqiah tujuan apa Malaysia semua utang kelopain terter aba maca yasin ibadah keng kanggo kepentingan dunia nika ikhlas nomor telo nih. Jadi orang ikhlas nih kebenih keng ndak kenapa sekali sampean hadir misalnya ndak kantoh paringin deureun sareng panitia pah ngocak njalek engko ikhlas engko tau sabri apa ya benih ikhlas di gendengnya mana di gendeng sepenting aba tak ngarep napa hadir perkara ben panitia paringi ya kalah mun tanda ya benih ikhlas gendengnya mana goblok ya nah bodoh jadi gini kah nah jadi kita gak dinto sepenting dalam keberadaan panapa abisaos nalaikan kita santai ngireng kita gak dinto SN kalaban kebagusan termasuk dalam mau sholawat mau la ilaha illallah malar muka gak dinto si bekal ngibah kita kang kuitati orang yang husnul khotimah sholawat saya mau seban kita gak dinto mulai ribarin ben seterusnya gak dinto bekal nuntun kita kang kuitati umat kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda setong hadis Kanjeng Nabi kak dinto sekut cerita aki dan gula bentanton kiai bukan nyerita aki karena kak dinto hadis. Kanjeng Nabi bedeneng areal pemakaman baki salah setong pemakaman si bedeneng Madinah melar muki paring dapat setuju dengan Madinah si dapat yang bentara beli boleh. Kanjeng Nabi nalaikan bedeneng pemakaman baki kak dinto temuna akili aing sotya. Sahabat seadam pingin beliau kadin tu atanya ya Rasulullah apa-apa ajunan makmular jawaban Kanjeng Nabi engkau kerong ketang teretan panapatan kulis teje kadin tu benih teretan ajunan ya Rasulullah benih tikal ki arah petau sahabat ki tekai baca tak ngerti engkau ya tak apal pada bae gendeng aja panapatan kulis teje kadin tu benih teretan ajunan benih bende tang sahabat engkau kerong dek ketang teretan pasir teretan ajunan ya Rasulullah orang yang tak kejepok kesengkok tapi iman ben estoh ben cinta dek kesengkok kita kak itu kan tak kejepok ke Kanjeng Nabi kan ki tapi dalam hati kita iman cek saung guna beliau kak itu utusan Allah ben arupaki Nabi terakhir tak ada Nabi selain seampuna beliau kita iman dalam hati kita ben kita mau sholawat minangka wujud rasa cinta kita ada ke beliau melar muka kita kak itu termasuk teretanah beliau saya kekerongin sareng beliau sehingga kuaku nalekan kita abeli dekat Allah nang alam mahsyar yang mbak sareng Kanjeng Nabi amin amin Allahumma amin para rabu sesami mulja kak dintu mungkin saya bisa berdebat betan kaula nyon seporah tak bisa nyampurna aki dan gula maatorah bedetebu dari ke penyuanyar sepo ilmu riacong sanajan sakuni kor barokah kampulin ben tetangkeuna tak kira yabi sanajan banyak mun tak barokah mak teti kampulna ben tetangkeuna yang kui ketibian tak kira cukup melar muka si sekone kak dintu teti ilmu si barokah si manfaaten dak ke kita setajana kor sokor manfaaten dak ke lingkungan sekitar kita ben dari betuan kaula nyon sepora atas setaja kecangkolangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.